Hello guys! Ikaw day. Yan, naluya kay kog naon, ba kog iring, nabugat. Nabugan ising mag. Naabot na ang kuan ni kuan ari na ko mag-background voice lang ko. What? This is your gift for your friend, bro. What's wrong with you? Yeah. Anak mo gyapon. Look guys, there's nothing inside. Murag gi kuan na nila giduha ka karton. Yeah. Wow. Damn, I'm just too big, bro. Let's get this out. Unsa man ning kalaki ha? Mommy! Murag yabag. This is mine. Naabot na dai ang kuan package. Nara. Di lang ko mo apil. Ayaw lang di na ako pakuan kay dili bawal. Read that. No, bawal na bawal pikuanan ipakita sa kuan ang address sa video. Ablihi lang na. Ayaw sulti ha. What? Do not read it. Muna yung instruction ni kuan ni dang sana ni Ate Merns. You can't leak out your address. See. Barcode already sent. So, No? Good game, little boy. ako lang siyang iana. Saan ni post? Ana. Snacks. Chocolate dayon. Hala. Hindi, wala nakikita. Wala nakikita. Chocolate dayon. Hoy. Be, be, ang palipulit taguan. Asa man nila ko ibutang? Gitaga, nam to ko kuan. What's it Kana ang, asa ni? Oh, we Oh, ana lang. already. Ana lang. Of course, you weren't there, bro. Why didn't you watch the package already right? Oh, ingon ko, chick. Hala, naikuan. Unsa ni? Unsa ni? Unsa ni? Baby cream. Good, Mia. Ah! What's it Captain? Palit kanton. There. Kuy, kanang kuan nagkurog akong kalawasan do. Nagkurog ako kalawasan. Gusto ko akong dugo. Bad timing man ni, bad timing ang kuan no. Ang package kani ambot gidugo ko, wa man naabot gahapon. Yo, what is this? Taran. Hala na lagi mo. Unsa na? It's Scott. Ha? and Scott? her. Thank you. What do you say? Thank you. Thank you, Ate Merna. Ate Merna. Salamat Ate Mirna sa kuan. Gatag mo din na Mga package, package. mga pagkaon na. Ilan ang favorite ay? Asa man tong kuan? Asa man tong kuan? What's it Captain? Ha? I love what's it Captain. You love pasit kanton? Asa imo ana be? Asa imo ana? The green one. Ha? The green one. Abi man ako sweet and spicy. Dai Lisa. Unsa man ni? Yes, Unsa ka ni? Unya magdungan na tag-upin No, ani. it's a secret. You know, like you say, it's a Ah. secret. You shit. Later sa kung kuan nag-shaking ko. Wow. Nagburog akong unod ay. Tasty. Hala gina Merry ipit. Christmas Oh, Scott. to Dai Lisa. Scott. Favorite man ni mo. Uy, kang dakan kay Merry Christmas. Ay, ako nang i-open ini ko ani ka bagyo. Aw ini ka Baguio? aw ka nang ini Christmas. Christmas. Scott, di ba favorite man ni mo? Skyflex? Oo. Favorite ni mo. Sabihin na sa daddy. Magkun. Yeah, your favorite. This one's Oh, we got going on? Oh, corn beef na. Ay, nasa kong lawas ay. Sakit akong tiyan. Oh, What's it Captain? oh, usap batang. Bawa tuan ako, tulog ako po manggas, among boss. Hala, oy ka. Hala, puti na natulog ka nagpagkaon do. Salamat sa Ginoo. Oh my gulay. So many pagkaon. Lego. Favorite ni mo. Favorite na ni mo. Favorite na ni mo. Ah, full ba? Hmm? I want to open this card. Ah. Whoa. Ah, daghana oy.
Hala, grabe, day. Punta na mo, naghanaan mo panara, day. Hala, thank you kaayo. Hala, na po yung papaputi sa, unsa ni sa ilok ni? Si Oh. Ilo. Open this. Oh, baby cream. I wanna open this. Huh? Open. Open. Okay, okay, go. Open. Ay. Unsa man na? Wait, look. It's a card. It's a card. Oh, wow. Hala, na imaawa, Mary. Mary, where? Read it. No. Wow. 20! Read it. That's What's it $5. there? No, what's it say? What does it say? Oh, what will you say? Thank you. Oh, Merry Christmas and wait, what? and advance Happy New Year. From Ate Mirna. Merna. From Pala, unsay mo ha? Mm. Eee! Another 20 and 5. Another 20 and 5. Naguna-guna na ka usay palito anak. Yeah, No. you can buy something. O, na pa kay balan sa imong kuan. 30 $36 now. What will you say? Salamat. Skip mana? Ate Merna. Ate Myrna. Basaha sa anak. Merry Christmas and Kini o dira o. Huh? Dira. Where? Nara o. Kani? Oh. Basaha na ba? Hello Scott, Merry Christmas to you, and this will be a sign for you. You will. Gusto mo na? Can't wait. Can't read that. You will find an infant wrapped in swaddling clothes and lying in a manger. Do well in school Yeah. and never Do give well up. in God school. bless you. It's your turn, Mom. Yee, thank you, Day. It's your turn to open. Here, Ha? here, take your video. Open. Ah, Open. Murong ka. now I don't care. Mura ko iring nabughat ko. Kapit kong lawas, pero ako na i-open. Ano? Okay. Thank you, Day, sa... Ano ko? Hubog ko? Ang bubuto ko. Thank you, Day, sa card. Thank you. Thank you sa pinaskuhan. Pero mag-video kay para di makita. Talagang tao. Oh. Hala! What? What? No, bilis na dire! Oo na. Okay. Hello, Day. Merry Christmas to you, Day. May God bless you. I hope you feel blessed this Christmas season. Sending love and warm. And the state of Florida. From Mirna and family. Be strong in life. Thank you, Day. Merry Christmas to you and your family. Pray to God. And your family. Thank you, Day. Hala! What? $200! Pampuno sa kuan, Day, sa card. Oh, natouch ko sa imong card. Card. You have $1,000 now. Huh? You have $1,000 now. Thank Oh, yeah. you. $1,000. We already. Maglain ko kung lawas, God. Kini ako ni i-open. Ha? Only one. Open one. Open? Only one? Ah, sige. Only one. That. Ate, dali is Christmas good. Open it. Asa ka ni? Give me your money. Where's the payment? Remember? No. Hala, tadaan ko niya 200. Kadako sad ani, oy. Pero thank you Can I kayo kay... smell it? Ha? Wait. Pakita. Smell ka. Ikaw. I already have more than this. Ay. But what will you say? Thank you. Salamat kayo sa imong blessing yatag na mo dire sa Sa amo ang pamilya. pamilya ng I'm gonna eat all this. What will you say to Ate Marna? Thank you, Arina, Ate Marna. Ate Marina. Oh. Ma! Hoy, nagbasa pa lang ko ano nga message ba kay si Uy, wala.
Kuan. It's my first $5. Karon pa ko ka-receive ingon ani nga card. Si karon. Aw dili ka nang kuan ba? Bro. You already received that too. You Kaya remember? ah. Dili nga na card but different card. Kini ba na Mama Mary, na ikuan ang Mama Mary? Naman sa Walmart bro. Where's the Target? Aw di oy naka-receive ko atong pag-birthday nako, di ba? Oh, you have. Uy, ikaduha na akong receive og card ay. Oh no. Lain nagpadala diri og card si Lechi ba to? Ikatulo na ning receive og card nako. Pero na-touch ko kay na yung Mama Mary oh. Lord Jesus oh. Unya na masang-touch ko kay na ay kwarta sulod. Yate ko, may kunan ko yun. Bitaw, oy, dako kay tabang na mo dai kay amo ka para puno-puno ni sa amo ang kuan. Amo ang papalit og sakyanan nanami may savings ka kuan kanang secret. Yo, you already quoted to say it. Ay sa mo congrats na ayo sa ba. Ayo sa mo congrats na ako kay Z, ayong saba. ay mo congrats na ako kay wala pa mo sa bayad og sakyanan. Kanang wala man ko ang sakyanan wala ka pasar nako aw dili sa katong kuan sa Parang mo nagtabi mo nga dog. man ko. Open it. I-open din. Oh, Diane. Okay ni ah. Right here, you can see. Unsa man ni? Gaganon mo gihatag day oy. Wait, uy na na ikon man. Ma, just open it. I wanna see. Ang usa kay kanang kuan demonyo usa. Unya sa na i-Christmas na i-post ni mama. I-open na i-Christmas na i-post ni mama. Dili. Abi, Oh, pareha ka. ayaw. Ay, di oy ni mangita niya si day Mirna asa ang akong gihatag nga kuan mo man mo gi-post og apil. Ato ning i-post para makita pa nila na appreciate nato, no. Nagkurog ko. Bruh, ang ka Nga na mo sa dining kuan ay dugo nga ni abot makayo nga. Ulo sa na. Wala unsa man ni. Unsa man ni? I-open na. I-open na. Tingnan daw unsa na. Hoy! Open. No, Ay, makita ko dire, makita. Yeah. Kami doon ni Kuya ba makita ni? Oh, go. Ngari. Bruh, Unsa ni? No, slide it. slide it. Mura bosporo. No, you can't. Just open Oh, like there, that. there, yeah. Oy, unsa ni siya? Earrings. Yeah. Hala, Or a ring. $1 million. earrings. Pero mura man ko ani burikat. Itaad ko na Kuya. Bruh, Ano 30 minutes na. 30 minutes ma dugay ko. Apo ani? diamond manima, diamond. Plastic. Ring. How do you do this? Ha dako bangag, aw dako man kini siya kanang suha. Let's see. Boy, you don't even have bangag in your ear, right? Yeah, where is it? Agay. Where is Na-shut naman yung bangag mo sa ear mo. Uy, di man siya mas... Ako lang ni hipuson. Unya ra ni magkuan ka. Ako lang taguan. Eh, naman ka ear first time ito. First time ear mo. Ang puto lang nabuni man wala ni sulot pero lain mo ni isulot nako kung kuan kung dili ta sa kong buhok. Kaya ang akong dunggan usa hiwi man. Monkey. Okay, Open ambil na. Open na. Ambil na. Asa ni siya? Bukat lagi ni. So you will go sa Christmas good ma. Bukat lagi ni oy. Hey man, it's already Christmas in December. it? Hey, what do you want for Christmas? Chicken. It's a secret. I'm not. Robot. No. I know you want that. Wait, oh, I got a Wala na surprise. pultahan. I got a surprise for you next Christmas. Uy, na pultahan. Oh. Ilak ko basta Someone's in here. What is it? What is it? unsa man ni?
$30. Perfume. Oh, dili perfume. Oh, dato na ko. Dato na ganda. Dato na ko. Wait, I wonder where. Mura na ba kung mutlusulot ani nga hilas Easy. hilas na ba kung sulot ingon ani. Dato na ko do. Kaya na ako yung gold. Ayo bi. May himuot mo ko eh. I wanna eat this. Wala na green. Favorite ni mo Kurt. I mean, gold and green match because they're gold. Ma, I wanna see. Oh, this is my favorite I Kurt. wanna see. Kaday kabalo ba kaday nga amo ning kanang team atong last year nga new Gold and one. no yet green kato na green katanan ba? Bro, ito din wearing to kurang red. I want each try please. Hershey nuggets. Mailan gyud ninyo nga dili anad og kwan kay di ko kay bawo mo abli ani may ani. Cook it. Yeah, I'll show you, bro. Let me see. Ma, can you, Kuya, can Yeah, you I'm cook rich. it? Yeah. Ipadala man na ni Ate Mirna kay para ni Taon. kaon. Kini sardinas sauce. Ma. Talaro ni Kurt. Korea man sa Philippines, sinanay mo itong Kuda pag yun siya tuno sa lubi. Oy, bukat kayo ni. Uy, ganihara ko murag bangag. Natabi mi sa kong mga anak ganiha. Ganihara ko murag bangag. Uy, daghan kayo kuan, daghan kayo. Awa, oy, daghan kaayo. Daghan kami pagkaon. Thank you, Lord. Thank you, Day. Uy, ang Ginoo na magbalo sa imuhang kaayo na mo, Day. Oh. Kabalo ka, Day, nga favorite ning Kurt. Kabalo mo mga amiga? Oh, Hindi ko na ako kunin start isuot. wearing Asa man ang isuot ang kwan? Rilo. Ito. Mama's rich now, bro. Mm. Wait, I can adjust. Mura na ko anig negro. Mura ko anig negro. Kaya mga negro hilig mga alahas. Oh. Luag manino. Nag-ugid doon. Luag. Hala di na matangtang. Oh. Open it like that. Money. Yeah, let me see. This is mine. Oh my god. Agay, oy, agay. Tarong nga sadkat. Lagi akong O i-aring sa naunsa naman akong kuan na Thank you. Oh, mine is so green. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sakit sa kubatang we just 11. yung tubig nung be. 11. 11, 7. Ako bilang baso na ko nung be na yung tubig diri. Baso na ko katong akong giimnan. No, that's not my baso. Over there. Ano ito? I don't know how to adjust this. Ako ni ato ni keep cut kay nani Mama Mary. Asa mo ba ani? Oh, I don't know how to adjust it, bro. Ato ni ikuan wala ba tay kuan oy. I want to taste this. Nami yung ani pero dili kuan ka nang naikuan. If Ako ni ikuan sa bongbong. See? I Ipapilit, all the ana. was logo. Para sa among kwarto ba? Tagsam sa among kwarto. Kaya nangita bitaw ko anig frame ing ani nga kuan. I don't know how to adjust that. Ha? Pero Pwede bagay, mo na ma-adjust. pwede ko magsulot anig kuan. Kung matuwo na yung buhok niyo balik. Nga naman. Pwede ko pwede magsulot anig ubaw ko. No, you can still wear it. Yung sabi kailangan sa buhok na ko. Bro, why you... That's not how you eat it, bro. You gotta eat like a Filipino, bro. Like this. Kaya pati lawag ko biyo sila may anak. Dugo lang to. Ako ani ay Ginoo ko Diyos ko Lord. Kay Trick.
Sabi ko, asa tubig na ko? Nangita ba ka anak? Kaya pangitag Skyflex. Ay, berat ano tani? Kasi na berat na price Skyflex dahil siya no? What are you gonna buy, Court? Adi si Dailin. Nabura pa itong Skyflex na to. Sakto ba? Nakalimut ko. Hala, miswa! Miswa ni? O miswa lagi? Oh, Miswa! ano ginabutan sa Rinas? Sardinas! Favorite na ako ni. Sabaw. Oh, sardinas. Mama just draw this. Ha? Hmm? Wala man niya gipakita ko urot ang ako na bawal ang magsinra siya og pahikanto no sardinas og kania. Wako kita. Put that. Pabukab ka ba ito? Ikaw. What? Ikaw na ba? Why you eat? Amo kina ko siya sa di lang gud. Hala, nagubat na ko. Thank you so much, Dai. Thank you. Dai, Merna, salamat kay sa imuhang grasya nga imong gi-share nga rin kanamo. Sobra. Thank you. Yeah. Sa tanang mga ninghatag nako last year na appreciate nako itong mayo. Labi nag mga pagkaon, mga buwan, labi na kini. Agoy, mga favorite. Labi na mga favorite namo. Pero additional plus, thank you kayo sa kuan. Thank you kayo. Kabalo ko nga You can't do that. ninid gyud ganina mo ron. Yeah. Pang kuan, pang puno sa among ang kuan, among savings. Di ba Kuya Scott? Yeah, I got more than that, yeah. Can I have the fire? Man, I'm broke. I don't have any yet, bro. What you asking me? You have your own money, boy. Ako ang kabuan ang gulo. Kay makuha nga magaot ni. Kasi madaot. Di mo na madaot. It's gold. Ay, kawat ko ni. Ako so sa save kay. What's my phone? Oy, di man ko hilig umong yun ani. Pero ako na isulot. Inig maglakaw ko. Pero wa ko lakaw. Ako ang tabuan. Kay sayangan ko. Kami na bibutan na to dire. There's no. Hoy! Hala, gikaon na dayon nila ang kuan. Nya mao ra to mga amiga, salamat kayo. Ulit sa agin day salamat kay day. Naglanog gid akong lawas gyud as in. Dahil ako lawas ko kubog, ganiya pa ko. Kay naglanog akong lawas. Nabungog ko sa gawas. Oh, bye-bye na. Bye. Thank you.